கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே போவோமா? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇතුළු වෙමු. Let's go to the word of God. Well, last Sunday I started to compare certain verses from the book of Lamentation with the 7 words of Jesus that he uttered from the cross. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் தொடங்கினேன். පසුගිය සතිය මම ආරම්භ කරා புலம்பல் புத்தகத்தில் இருக்கின்ற 7 வசனங்களை எடுத்து විලාප ගී පොතේ තිබෙනා වූ ඒ පද 7ක් අරගෙන இயேசுவானவர் சிலுவையிலே இருந்து மொழிந்த 7 வசனங்களோடு ஒப்பிட்டு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇනගසපු මොහොතේදී ඒ කුරුසියේ එල්ලිලා ප්‍රකාශ කරා ඒ වචන 7ත් එක්ක புலம்பல் புத்தகத்திலே டவ் என்ற அந்த சிலுவையை குறிக்கும் எழுத்திலே தொடங்குகிற 7 வசனங்கள் இருக்கின்றன. විලාප ගී පොතේ ඒ ටව් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වන්නා වූ ඒ පද 7 අපි බැලුවා. There are 7 verses in the book of Lamentation which commence with the letter tau, the 22nd letter of the Hebrew alphabet, and tau means the cross. So that's chapter 1 verse 22, chapter 2 verse 22, chapter 3 verses 64, 65 and 66, and chapter 4 verse 22 and chapter 5 verse 22. முதலாம் இரண்டாம் நாலாம் ஐந்தாம் அதிகாரங்களிலே 22ஆம் வசனங்கள் டவ் எழுத்திலே தொடங்குகின்றன. පළවෙනි පරිච්ඡේදය, දෙවෙනි පරිච්ඡේදය, හතරවෙනි පරිච්ඡේදය, පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ ටව් අකුරෙන් ආරම්භ වන්නා වූ 22 වෙනි පදයක් බැලුවා. அதுபோல நடுவிலே இருக்கின்ற 3வது அதிகாரத்திலே ඒ වගේම මැද තිබෙනා වූ 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 64, 65, 66 என்ற அந்த 3 வசனங்களும் டவ் எழுத்திலே தொடங்குகின்றன. 64, 65, 66 කියනා වූ ඒ පද තුනත් ටව් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වෙනවා. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். මම ඔබට උගන්වන්නට පටන් ගත්තා. முறையாக, கிரமமாக, ஒழுங்காக ක්‍රමානුකූලව හරි පිළිවෙලට පැහැදිලිව அந்த 7 வாக்கியங்களும் இயேசுவானவர் சிலுவையிலே இருந்து மொழிந்த அந்த 7 வசனங்களோடு சம்பந்தப்படுகின்றன என்று. ඒ විලාප ගී පොතේ තිබෙනා වූ ඒ පද 7ත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලිලා ඒ ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ පද 7ත් අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. I started explaining to you that those 7 verses from Lamentation perfectly and chronologically corroborate to the 7 utterances of Jesus in the perfect order in which he uttered from the cross. And last Sunday, I compared chapter 1 verse 22 with the first statement of Jesus. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். පසුගිය සතියේ ඔබට ඉගෙනුවා புலம்பல் 1:22 இயேசுவானவரின் முதலாவது வாக்கியத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி විලාප ගී පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයත් ඒ වගේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේදී ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ පළවෙනි ප්‍රකාශයත් එක්ක அந்த செய்தி என்னை பயங்கரமாய் ஆசீர்வதித்தது, என்னை தொட்டது. ඒ දේශනාව මාව භයානක විදියට ස්පර්ශ කරා, භයානක විදියට මට දැනුණා. That message touched me and impacted me in a very deep scale. And today I'm going to talk to you from Lamentation chapter 2 verse 22 and Jesus' second utterance from the cross. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது අද අපි බලන්න යන්නේ புலம்பல் 2ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். විලාප ගී දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයත් எப்படி இயேசுவானவரின் 2வது வாக்கியத்தோடு தொடர்பு படுகின்றது என்று. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඒ දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. மேலோட்டமாய் வாசித்தால் இதற்கு ஒற்றுமையை நாம் காண முடியாது. ඒ පද අපි උඩින් පල්ලෙන් බැලුවා නම් එහෙම ඒකේ සම්බන්ධතාවය අපිට හොයාගන්න බෑ. A peripheral view of these verses would not really tell us anything. So I'm going to take you to somewhat depth to see the beauty of the corroboration of these verses. நான் உங்களை என்னோடு அழைத்து கொண்டு ஓரளவு ஆழத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன். මම ඔබවත් කැඳගෙන මේ පදවල යම් තාක් දුරට ගැඹුරට යන්න කැමතියි. பார்ப்போம் அதற்குள்ளே மறைந்து புதைந்து கிடக்கும் சில ஆழமான அதிசயங்களை. අපි බලමු ඒකේ හැංගිලා මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන ඒ ගැඹුරු අර්ථයන් මොනවද කියලා. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இறையியல் தத்துவங்கள் சிலவற்றை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறார்.
අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට දේව ධර්මානුකූල සමහර කාරණා පෙන්වන්න යනවා. God is going to teach us today some theological precepts and some eschatological revelations. கடைசி காலம் சம்பந்தமான சில வெளிப்பாடுகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார். ඒ වගේම අවසාන කාලය පිළිබඳ සමහර රහස් දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට උගන්වන්න යනවා. இதை பேச முன்பதாகவே எனக்குள்ளே என்னவோ பண்ணுகிறது. මේක කතා කරන්න කලින්ම මගේ ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙනවා. I am excited. Something is happening in me even before I begin to speak, because I am all excited in anticipation to see what the Holy Spirit has got to tell us. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன நம்மோடு பேச வாஞ்சிக்கிறார் என்பதனை எதிர்பார்க்கும் பொழுதே ஒரு குதூகலம் எனக்குள்ளே உதயமாகிறது. අද දවසේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපෙත් එක්ක මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන ඒ හැඟීම දැනෙද්දි මං ඇතුලේ යම් කුතුහලයක් ප්‍රීතියක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. முதலாவது நாம் புலம்பல் 2:22 வாசிப்போம். පළමුවට අපි විලාපකී දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය කියමු. Let's read chapter 2 verse 22 of the book of Lamentation. பண்டிகை நாளில் கும்புகளை வரவழைப்பது போல் சுற்றிலும் இருந்து எனக்கு திகில்களை வரவழைத்தீர். கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே தப்பினவனும் மீதியானவனும் இல்லை. நான் கைகளில் ஏந்தி வளர்த்தவர்களை என் பகைஞன் நாசம் பண்ணினான். මංගල්‍ය රැස්වීමකදී මෙන් බීති මා වටකරින් එන ලෙස ඔබ අඬ ගැසූසේක. කිසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදහස් දවසේදී ගැලවී ඉතුරු නොවිය. මා විසින් වඩා ඇති කළා වූ මාගේ සතුරා නාස්ති කළේය. Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the day of the Lord's anger none escaped nor remained. Those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed. என்ற தெய்வமே, இதுல ஏதாவது நல்லது தெரியுதா உங்களுக்கு? මේක මොකක්ද යහපත් දෙයක් වෙනවද ඔබට? Do you see anything good for us here? No. Everything is bleak, everything is dangerous, everything is full of horror. இங்கே பயங்கரமா இருக்கிறது, මේක ඊටමත් භයානකව තිබෙනවා. ரொம்ப கேவலமா இருக்கிறது. ඊටම පහත් විදියට තිබෙන්නේ. கும்பு என்றால் தமிழிலே பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. இங்கு கும்பு என்பது பயங்கரம், ஆபத்து என்று பொருள்படுகிறது. මෙතනදී මේ බීති කියන්නේ ඊටම භයානක වූ දරුණු වූ වගේ අර්ථයක් දෙනවා. The English rendering in the KJV is perfect. Terror. Ooh, terror. Now usually terror in a normal day itself is bad. இப்போ ஒரு பயங்கரம் என்பது சும்மா நாளிலேயே வரக்கூடாது, சரிதானே? කියන්නේ භයානකත්වය කියන එක නිකම්ම ඒක පැමිණෙන්න හොඳ නැති දෙයක්. பண்டிகை நாளில் கும்பு வருதா இங்க? උත්සව දවසේදී බීතිය පැමිණෙනවලු. Here the terror comes when we are having a festival. It says a solemn day in the King James Version. It means a day of celebration, a day of festivity and feast. In such a wonderful, happy, glorious day, all of a sudden descends huge terror. பண்டிகை நாள், උත්සව දවස්, சந்தோஷமான நாள், කියන්නේ ප්‍රීතිමත් දවස්, கொண்டாட்டமான நாள். සමරන දවස්. அந்த ஒரு நாளிலே திடீரென பயங்கரம் வருகிறதா. ඒ දවස්වල එක පාටම එක භයානකත්වයක් භයානක දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. சில நேரம் நாம் செய்திகளிலே இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேள்விப்படுகிறோம். எவ்வளவு கவலையா இருக்கும். සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් අපිට අහුම්කන් දෙන්න තියෙද ඒක කොච්චර දුක් සහිත දෙයක්ද. Sometimes when we hear these things on news, they are so sad. Just last month, a couple who were going to get married on that day had a pre-shoot in India. இப்போ கடந்த மாதத்திலே இந்தியாவிலே ஒரு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணம் செய்ய போகிறார்கள். அந்த திருமண நாளிலே அந்த போட்டோ ஷூட் எடுப்பதற்கு வெளியே போகிறார்கள். පසුගිය දවස්වල ඉන්දියාවේ එක යුවලක් විවාහයට පෙර ඒ විවාහ වෙන්න යුවල අර වෙඩින් එකට ෆොටෝ ගන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊට කලින්. அப்போ அந்த 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 ஒரு ஒரு கூடை மாதிரி இருக்குமே, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு போட் மாதிரி இருக்குமே, அந்த கிராமங்கள்ல போவாங்க, படகுதான் அந்த ஒரு கூடை மாதிரி இருக்கும். அதுல அவங்க போறாங்க, கேமராமேன் இன்னொன்னுல போறாரு. திடீரென அந்த சுழியிலே அகப்பட்டு இவர்கள் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த கல்யாணம் கட்ட போன அந்த அந்த பையனும் அந்த பெண்ணும் அமிழ்ந்து செத்து போனார்கள். ඒතර ඉන්දියාවේ අර කූඩ වලින් වියපු අය කූඩයක් වගේ ඔරු జాතියක් වගේ විශේෂ
දෙයක් තියෙනවා. ඒකේ මේ විවාහවෙන්ට ඉන්නව යුවල ඔරු පදිමින් සිටින මොහොතේදී ඒ කියන්නේ මෙහෙන් කැමරා කරන මොහොතේදී ඒ සුලියකට ඒ ඔරු අහුවෙලා ඒක පෙරලිලා මොන් බලාගෙන සිටියදීම ඒ විවාහවෙන්ට ඉන්නව ඒ යුවල මරණයටපත් වෙලා තිබෙනවා. They went to a beautiful river. They got on board a beautiful Indian round type basket type boat. I mean, I don't know. It's not a canoe, but something that floats. It's there. Beautiful thing. So this couple got on board one, and the other camera people were on another. And then in front of all the people's eyes, this couple got caught to something, and they died, they drowned. What a tragedy on a beautiful day. ஒரு அழகான நாளில் எவ்வளவு பெரிய பயங்கரம் பாருங்கள். තාමත් අලංකාර උදවස කොතරම් භයානක උදයක්ද ඒක. சில நேரங்களிலே திருமண வைபவங்களில் குண்டு வெடித்து செத்து போவதை பார்க்கும் பொழுது வேதனையாக இருக்கு. සමහර වෙලාවට විවාහ දිනයන්හි විවාහ මංගල්‍ය විවාහ මංගල්‍ය වෙලාවේදී බෝම්බ පුපුරලා ඒ විවාහයට ඒ අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ කොතරම් භයානකද. Sometimes bombs explode at a wedding ceremony. What about the quote and unquote Easter bombings of Sri Lanka? இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு வெடிப்பு நடந்தது இலங்கையிலே. கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். අර මහා සිකුරාදා දිනේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අර සභාවන් ඇතුලේ පිපුරුණා වූ ඒ බෝම්බ පිපිරීම කොතරම් භයානකද කියලා හිතලා බලන්න. ஆராதனையிலே உயிர்த்த ஞாயிறு ஆராதனையிலே உட்கார்ந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் குண்டு வெடித்து சாகிறார்கள். මලංග නැගටුණා ඔය ඉරු දින දේව මෙහෙට සහභාගී වී සිටිනා වුන් ඒ බෝම්බයට අසු වෙලා මිය ගියා. When the people were enjoying the resurrection Sunday service in their churches, the bombs exploded and people died. What a bad thing it is. And that is exactly what this verse is saying. The idea is the same. அந்த ஒரு காட்சியை தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. ඒ වගේ සිද්ධියක් තමයි මේ පදයෙන් පෙන්වන්නේ. பண்டிகை நாளிலே கும்புகளை வரவழைப்பது போல் சுற்றிலும் இருந்து எனக்கு திகில்களை வரவழைத்தீர் தேவா நீர். මංගල්‍ය රැස්වීමකදී මෙන් බීති මා වට කරමින් එන ලෙස ඔබ අඬ ගැසුසේක. ඔබ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. Thou hast called as in a solemn day my terrors round about. Who has caused the terror in the solemn day? Not ISIS, not Al-Qaeda, not terrorists, but you, O God. இந்த பண்டிகை நாளிலே මේ උත්සව දවසේ இந்த கும்புகளை இந்த பயங்கரங்களை கொண்டு வந்தது ஐசிஸ் பயங்கரவாதிகளோ அல் கைடா பயங்கரவாதிகளோ அல்ல, தேவா நீர். මේ බය මේ බීතිය කැඳවන්නේ අල් කයිඩාවෝ ISISෝ ඒ වගේ කල්ලියක් නෙවෙයි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ. நீர் கிருபை உள்ளவர், கருணை உள்ளவர், அன்பானவர். நீர் இப்படி செய்தீரே நாதா. ප්‍රේමවන්ත වූ කරුණා සහගත වූ අනුකම්පාගත වූ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඇයි ඔබ වහන්සේ මේ වගේ? You are so kind, you are so loving, and you are so gracious. But then look at what you have done. Now who is lamenting? Jeremiah. யார் இப்படி புலம்புகிறார்? எரேமியா. කවුද මේ විදිහට විලාප කියන්නේ? යෙරමියා. எதை பார்த்து புலம்புகிறார்? මොකක් බලලාද විලාප කියන්නේ? எருசலேமை பாபிலோனியர்கள் அழித்து நாசம் பண்ணிவிட்டு போன போது அந்த நாசம் அடைந்த எருசலேமிலே இருந்து புலம்புகிறார். බාබිලෝන් පැමිණලා ඒ යෙරුසලම විනාශ කරලා ගියාට පස්සේ යෙරුසලම දිහා බලාගෙන මේ විදිහට විලාප කියනවා යෙරමියා නාගතවත්. Subsequent to the Babylonians destroying Jerusalem in a very inhumane way, Jeremiah was standing in the desolate Jerusalem and he is lamenting. So he is saying, Lord, this is Jerusalem, your city. ஆண்டவரே இது எருசலேம், உமது நகரம். ස්වාමිනේ මේ යෙරුසලම ඔබ වහන්සේගේ නගරය. நீர் பாபிலோனியர்களை கொண்டு வந்து எந்த ஒரு பயங்கரத்தை இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர் பாரும் நாதா. ඔබ වහන්සේම බාබිලෝන් වරු ගෙනල්ලා කොයි තරම් භයානක වූ දෙයක් මේ නගරයට කරාද ස්වාමිනේ. Look at what you have done by bringing those Babylonians to your city Jerusalem, and these are all your people, and you allowed Nebuchadnezzar and his army to come and take these people away as slaves. Lord, you did this. உமது ஜனமாகிய யூதர்களை பாபிலோனிய நேபுகாத்நேச்சார் வந்து அள்ளிக்கொண்டு அடிமைகளாய் கொண்டு போக வைத்து விட்டீரே. ඔබේ ජනතාවන්නෝ ඒ යුදෙව් ජනතාව ඒ බාබිලෝන් වල ඇවිල්ලා ඒ නෙබුකද්නේසර් හරහා වහල්කමට ගෙනියන්න ඔබ වහන්සේ අනුමත කරානේ ස්වාමිනේ. இப்படி புலம்புகிற எரேமியா அடுத்து என்ன சொல்லுகிறார்? මෙහෙම විලාප කියන යෙරමියා ඊළඟට මොනවද කියන්නේ? What does Jeremiah say
after saying what we just heard, he is saying, now I know the nature of your wrath or wrath for Americans. ஆண்டவரே, இதை பார்க்கும் பொழுது தெரிகிறது ස්වාමිනී මේක බලද්දි තේරෙන්නේ உமது கோபம் எவ்வளவு பயங்கரமானது என்று. ඔබ වහන්සේගේ කෝපය කොතරම් භයානකද කියන එක. ஆண்டவரே, நீர் அன்பானவர் தான், ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ප්‍රේමණීයයි තමා. கிருபையானவர் தான், ඔබ වහන්සේ கருணாவන්තයි තමා. இரக்கம் உள்ளவர் தான். ඔබ වහන්සේ අනුකම්පාව දක්වනවා තමා. ஆனால் கோபம் வந்தாலும் ஆண்டவரே நீர் பயங்கரமானவர். හැබැයි කෝපය ආවන ඔබ වහන්සේ තාමත් භයානකයි ස්වාමී. Yes, Lord, you are kind, you are gracious, you are loving, and all those good things are there. But Lord, if you get angry, you are a terror. So look at what he says next. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? எரேமியா சொல்லுகிறார், යெරෙමියා යනගත්තොත් ඊළඟට මොනවද කියන්නේ? கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே தப்பினவனும் மீதியானவனும் இல்லை. කිසිවෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ උදහස් දවසේදී ගැලවි ඉතුරු නොවිය. So that in the day of the Lord's anger none escaped nor remained. The day of the Lord's anger is so ferocious and so spot on, nobody escapes. Nobody. That's nobody. கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாள் வருகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කෝපයේ දවස පැමිණෙනවා. நியாய தீர்ப்பு நாள் வருகிறது. ඒ විනිශ්චය දවස පැමිණෙනවා. அந்த நாளிலே ஒருவனும் தப்பப் போவதில்லை. ඒ දවසේදී කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. அந்த நாளிலே ஒருவனும் மீதியாவதில்லை. ඒ දවසේදී කවුරුත් ඉතුරු වෙන්න යන්නේ. ஒருவனும் என்று இங்கு அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் தெரியுமா? කිසිවෙක් කියලා මේ මෙතන කවද දන්නවද දක්වන්නේ? யூதா ஜனங்கள், යුදා ජනතාව, இஸ்ரவேலர்கள், ඊශ්‍රායල් වරුන්ව, ஆபிரகாமின் சந்ததி, ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාව, தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனங்கள். තෝරාගන්න ලැබ ওই ජනතාව. When he says no one escapes, who does Jeremiah refer to? The Jews, the people of Israel, the descendants of Abraham, the chosen people. So what Jeremiah is saying is, in the day of God's wrath or wrath, even the chosen people will not escape unless they change. என்ன சொல்லுகிறார் எரேமியா? මොනවද යෙරමියා නගරවත්තු ஒரு කියන්නේ? பெரிய இறையியல் தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ඉතාමත් වටිනා වූ ගැඹුරු ඒ දේව ධර්ම රහසක් කියනවා. கர்த்தருடைய அந்த நாளிலே, அந்த பயங்கர நாளிலே, அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளிலே, දෙවියන් වහන්සේගේ දවසේ භයානක වූ දවසේ විනිශ්චය දවසේ கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒழுங்காய் நிற்காதவன், දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ හරියාකාරව හිටගන්න නැති කෙනා எவனா இருந்தாலும் அவன் தப்ப மாட்டான். කවුරුණත් එයා ඉතුරු වෙන්න යන්නේ නැහැ. பாஸ்டர்மாரே கேளுங்கள், දේවගතිවරුන් යහන්න. நாங்கள் 2 பேரும் பாஸ்டர்மார். අපි දෙදෙනාත් දේවගතිවරු. பாஸ்டர்மாரே கேளுங்கள், දේවගතිවරුන් යහන්න. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செய்கிறோம். කොච්චර අමාරුකමින් සේවය කරත් கர்த்தருடைய நாளில் நாம் நேர்மையாய் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி நிற்காவிட்டால், දෙවියන් වහන්සේගේ දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට හරියාකාරව අහුම්කන් දීලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හරියාකාරව හිටගත්තේ නැත්නම් கர்த்தருடைய நாளில் நாமும் தப்பிப்பதில்லை, மீதுவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ දවසේදී අපිටත් ගැලවීමක් නැහැ. අපිත් ඉතුරු වෙන්න යන්නේ. We both are pastors, and we would like to say to you, pastors, it doesn't matter how arduous we are serving the Lord, how faithful we are to God in His ministry, and what we go through. If we don't abide by the word, if we don't live according to the word, on that gruesome day of terror, we will not escape the wrath of God. So let us be careful. கவனமாய் இருப்போம் பாஸ்டர்மாரே. දේවගතිවරුනි ඉතාමත් පරිස්සමින් ජීවත් වෙන්න. ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களே, அதாவது கிறிஸ்தவர்களே, ආත්මික ඊශ්‍රායල් වරුන් ඒ කියන්නේ කිතුණුවනි. அன்றைய சுபாவை இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஆண்டவர் செய்ததை இப்பொழுது பார்த்தீர்களா? එදා උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට ඒ කරා වූ දේ ස්වභාවය දැක්කද? Hey, spiritual Israelites, Christians, do you see in this verse what God did to the natural Israelites? And if God can do that to the natural Israelites, He sure can do that to us, the spiritual Israelites. சுபாவ இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஆண்டவர் அப்படி செய்ய முடியும் என்றால், ඒ සැබෑ වූ යුදෙව්වන්ට ඊශ්‍රායල් වරුන්ට උන්වහන්සේ දේ කරා නම් ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய நமக்கும் அதை நிச்சயம் செய்வார். ඒ ආත්මික ඊශ්‍රායල් වරුන් වනා වූ අපිටත් ඒ දේම උන්වහන්සේ අනිවාර්යෙන් කරනවා. அடுத்து எரேமியா சொல்லுவது ரொம்ப வேதனையை தருகிறது.
ඊළඟට යෙරමියා අනාගත වස්තු කියන දේ ඉතාමත් වේදනා සහගත දෙයක්. The next thing what Jeremiah says is very saddening. Look at what he says. நான் கைகளில் ஏந்தி வளர்த்தவர்களை என் பகைஞன் நாசம் பண்ணினான். මා විසින් වඩා ඇති කළාවුන් මාගේ සතුරා නාස්ති කළේය. Those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed. Jeremiah is hypothetically taking the role of a father here. இந்த இடத்திலே எரேமியா ஒரு தகப்பனை போல பேசுகிறார். මේ ස්ථානයේදී යෙරමියා අනාගත වස්තු එක පියෙක් විදිහට කතා කරනවා. நான் என் கைகளில் ஏந்தி வளர்த்த என் ஜனங்கள், මම මගේ දෑතින් වඩා එන හදපු ජනතාව, இந்த ஜனங்களை நான் காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விட்டேனே. මේ ජනතාව මට ආරක්ෂා කරගන්න බැරුව ගියානේ. Jeremiah is saying these people are like my children whom I swaddled with my own hands. I could not save them. Look what the enemy did to them. He came and just took them away from my hands as slaves. பாருங்கள், அந்த எதிரிகள் வந்து என் கையில இருந்து என் பிள்ளைகளை பறித்து கொண்டு போய்விட்டார்களே. බලන්නේ සතුරු ඇවිල්ලා මගේ දෑතින් මගේ දරුවන්ව උදුරගෙන ගියානේ. அம்மாமாரே அப்பாமாரே கேளுங்கள். මවුර්ණී පියවුර්ණී අහන්න. நீங்கள் ஆசையாய் வளர்க்கும் உங்கள் பிள்ளைகளை யாராவது எதிரி வந்து பறித்து கொண்டு போனால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ඔබ ආසාවෙන් හදන ඔබේ දරුවව එක සතුරෙක් ඇවිල්ලා හොරකම් කරන් ගියා නම් ඔබට කොහොම තියෙයිද? Hey parents, how would you feel if somebody snatches your child, your baby, and if that happens, how would you feel? Well, we hear those news of baby snatchers, child snatchers. இந்த பிள்ளைகளை கடத்துகிறவர்கள், கடத்தி விட்டு பணம் கேட்பவர்கள், இதெல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம். ஆமாவா இல்லையா? මේ දරුවව පැහැර ගන්න ඒ දරුවව පැහැර අරගෙන ඒ කප්පම් ඉල්ලනවා ඔබ දන්නවා. அந்த பெற்றோருக்கு எப்படி இருக்கும்? ඒක ඒ දෙමව්පියන්ට කොහොමද තියෙන්නේ? அந்த உணர்வை இங்கு எரேமியா பிரதிபலிக்கிறார். ඒ හැඟීම යෙරමියා අනාගත වස්තු මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා. Jeremiah is expressing the similar feeling. Well, what does that have to do with the second statement of Jesus? இந்த வசனம் அந்த இயேசுவானவரின் இரண்டாவது வாக்கியத்தோடு எப்படி தொடர்பு படுகிறது? මේ පදය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ප්‍රකාශ කරව ඒ දෙවනි ප්‍රකාශයත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? அந்த இரண்டாவது வாக்கியம் தான் என்ன? லூக்கா 23:43. ඒ දෙවනි ප්‍රකාශය තමයි ලූක් 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 43 වෙනි පදය. The second statement of Jesus is in Luke chapter 23 and verse 43. இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். උන්වහන්සේද සැබෑවක් නුඹට කියමි, අදම නුඹ මා සමග පාරාදීසයේ සිටින්නේ යයි කීසේක. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Well, how can we attach or find a connection between Lamentation 2:22 and this? எப்படி புலம்பல் 2:22யும் இந்த வசனத்தையும் தொடர்பு படுத்துவது? කොහොමද විලාපකී 2:22 වෙනි පදයක් මේ පදයට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? குழப்பமா இருக்குல்ல? අවුල් සහගතයි නේ. அங்கே இஸ்ரவேல் அழிகிறது, எருசலேம் நாசமடைகிறது, பண்டிகை நாளிலே ஆபத்து பயங்கரம் நடக்கிறது. ඉස්රායල් උන්ට ගහනවා, මේ ජෙරුසලම විනාශ වෙනවා, උත්සව දවසේදී තා භයානක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. There Israelites are smitten as if there was terror at a festival. And here Jesus is saying to one of the thieves, today you shall be in paradise with me. இங்கே இயேசுவானவர் ஒரு கல்வனை பார்த்து சொல்கிறார், இன்றைக்கு நீ என்னுடனே பரதீசில் இருப்பாய். හැබැයි මෙතන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක හොරෙක්ව බලලා කියනවා, අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවා කියලා. அந்த தொடர்பை நான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்றால் ඒ සම්බන්ධතාවය මම ඔබට පෙන්වන්න ඕනේ කියනවා නම් இந்த லூக்கா 23-இன் அந்த பின்னணியை, அந்த சம்பவத்துக்கு முன்னே நடந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும். මේ ලූක් 22 වෙනි පරිච්ඡේද 43 වෙනි පදයේ පසුබිම ඊට කලින් සිද්ධ වුණා දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. In order to understand the statement of Jesus, we need to go to certain preceding verses to discover the context. Let's start with verse 39. 39வது வசனத்திலிருந்து பார்ப்போமா? 39 பதයේ ඉඳලා බලමුද අපි. அன்றியும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவன்,
நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான். එල්ලා සිටි වර්ධකාරණිය එක්කෙනෙක් උන්වහන්සේට අපහාස කරමින් නුඹ ක්‍රිස්තුස් නොවේද? නුඹත් අපත් ගලවා ගන්නයි කීවේය. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. That was not a plea. That was not a prayer. That was a sarcastic, cynical, derogatory comment. இது ஒரு வேண்டுதல் அல்ல. මේක එක ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. அவன் இயேசுவினிடத்திலே கேட்கவில்லை, ஜெபிக்கவில்லை, வேண்டிக் கொள்ளவில்லை. ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගාව ඉල්ලුවේ නැහැ, යාඥා කරේ නැහැ, කිව්වේ නැහැ. அவனும் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். ඔහුත් කුරුසේ එල්ලලා ඉන්නවා. அவனும் சாக போகிறான். ඔහුත් මේ යන්න තමයි යන්නේ. மாப்பிள்ளைக்கு கிண்டல். මනමාල මහත්තයා නෝන්ඩිත් කරනවා. Now this fellow is also hanging on the cross with all the pain associated with the crucifixion. And then he is sarcastic to Jesus. He was saying, hey, if you are that Christ, why don't you save yourself and save us also? Implying you are not what you claimed to be. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? கிண்டலாக சொல்லுகிறான். அந்த வழியிலும் ඔහු මොනවද කියන්නේ? නෝන්ඩියට වගේ කියනවා මේ වේදනාව මැද්දේ. நீ கிறிஸ்துன்னு பெருசா சொல்லிக்கிட்ட, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා මහලොකුට කියාගත්තේ. அது உண்மையா இருந்தா நீயும் உன்னைய காப்பாத்திக்கோ. ඒක ඇත්ත නම් ඉතින් ඔබ බේරගන්නකෝ. எங்களையும் காப்பாத்து. අපිට අපිව බේරගන්න. இப்ப பாருங்கள், நீ கிறிஸ்துவானால், දැන් මෙතන බලන්න ඔබ ක්‍රිස්තුස් නම්. if you are Christ. Now this if is a demon word, it's a devil word, it's a Satan word. இந்த இப்படியானால் என்பது ஒரு பிசாசின் சொல். එහෙම නම් මේක ඇවිල්ලා මේ යක්ෂයාගේ වචනයක්. இயேசுவானவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டு உபவாசித்து முடிக்கும் பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බෞතිස්මය ලබාගෙන ඊට පසුව निराහාරයෙන් හිටියව පසුව பிசாசு வந்து இயேசுவின் இடத்துல கேட்ட கேள்வி அதுதான். යක්ෂයා ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නය මේක තමයි. This was the question the devil asked Jesus after Jesus fasted and prayed for 40 days subsequent to his baptism. If thou be the Son of God, நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால். නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම්. அப்போ நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මේ ගල් රොටි කරන්න. மேலிருந்து குதியும். ඔව් ඉහළින් නම් පහළට පනින්න. இப்படி எல்லாம் சொன்னான். මෙහෙම කිව්වා. The Satan told Jesus, if thou be the Son of God, translate these stones into bread, jump off the pinnacle of the temple. But Jesus never tried to prove that he was the Son of God. இயேசுவானவர் தான் தேவனுடைய குமாரன் என்று சாத்தானுக்கு நிரூபிக்க போகவில்லை. හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියන එක ඔප්පු කරන්න ගියේ නැහැ. இந்த நீ அப்படியா இருந்தால் என்ற கேள்விகளுக்கு இயேசுவானவர் ஒரு நாளும் பதில் சொன்னது கிடையாது. උඹ යා නම් කියන එකට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවදාවත් උත්තර දෙන්න ගියේ නැහැ. If thou be, the question was never responded positively by Jesus. And therefore let's take the example of Jesus and let's be that way. Don't try to prove yourself to anybody when they question your credibility in God. தேவனுக்குள்ளாக உங்களுடைய நிலைமையை எவனாவது கேட்டால், දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබේ தত্ত্বය මොකද්ද කියලා වෙලා කවුරු හරි කෙනෙක් තැනැත්තෙක් ඔබෙන් ඇහුවා නම් நீங்கள் நிரூபிக்க போக வேண்டாம். இயேசுவானவரை போல பேசாமல் இருங்கள். ඔබ ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න එපා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ ශබ්ද නැතුව නිශ්ශබ්ද පිට වෙලා. மகேஷ், நீ ஒரு பாஸ்டரா இருந்தா මහේෂ් උඹ එක පාස්ටර් කෙනෙක් නම් இத செஞ்சு காட்டு. මේක කරලා පෙන්නන්න. செஞ்சு காட்ட வேணாம். කරලා පෙන්නන්න එපා. If anybody says to you, hey Mahesh, if you are a pastor, show this, prove it to us. And if anybody tells me, Suresh, if you are what you claim to be, prove it. I don't have to prove anything to any mother's son. All I want to say is, if God has made me something, that is an undeniable fact. என்னை பார்த்தே சுரேஷ், நீ ஒரு பாஸ்டர் ஆனால் இதை செய்து காட்டு. දේවකැතිවරයා දිහා බල්ලලා කවුරු කිව්වනම් ඒ සුරේෂ් උඹ දේවකැතිවරයා නම් මේක කරපන් කියලා. உனக்குள்ளே பரிசுத்தாவி இருந்தால் இப்படி செஞ்சு காட்டு. ඔබ තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා නම් මේක කරපන්. நிரூபி.
ඕප්පු කරපන්. நான் எவனுக்கும் எவளுக்கும் எதுவும் நிரூபிக்க தேவையில்லை. මා කිසිම කෙනෙකුට ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. இதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் உங்களுக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். මේක හැම කිතුණුවෙක්ම හැම සේවකෙක්ම තමුන් තුළට අල්ලගන්න. Take this attitude of Jesus into you. Hey Christians, we are in a world that hates us. நம்மை வெறுக்கும் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். අපි එපා කරන්නව ලෝකේ අපි ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. ஆகவே அவர்களுக்கு நம்மை பார்க்கும் பொழுது நல்லவர்களாக தெரியாது. ඒ නිසා ඔවුන්ට අපිව බලද්දී යහපත් අය විදිහට අපිව පේන්නේ නැහැ. The world will not look at us as good people, so they'll question our integrity. They will say, if you are good, prove it. Don't go to prove it. உலகம் உங்களிடத்தில் கேட்கும், நீங்கள் நல்லவர்கள் என்றால் நிரூபியுங்கள். நிரூபிக்க போகாதீர்கள். ලෝකේ ඔබට කියයි ඔබ යහපත් කෙනෙක් නම් ඔබ හොඳ කෙනෙක් නම් මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියලා. පෙන්නන්න යන්න එපා. எதையும் நிரூபிப்பது நமது ஊழியம் அல்ல. මොනවා හරි දෙයක් ඔප්පු කරලා පෙන්න එක අපේ සේවය නෙවෙයි. எதையும் நிரூபிப்பது நமது கிறிஸ்தவம் அல்ல. ඒ ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කීතුරුවක් නෙවෙයි. நான் விசுவாசிக்கிறேன், நான் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்று. මම විශ්වාස කරනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක් කියලා. I believe in faith that I am a servant of God, and it is purely because of his grace, not because of any of my worthiness or qualification. என்னுடைய ஒரு தகுதியினாலோ என்னுடைய ஒரு தகைமையினாலோ அல்ல, தேவனுடைய கிருபையினாலே நான் ஊழியக்காரன். මගේ හොඳ දෙයක් නිසාවත් එහෙම නැත්නම් මට තිබෙනා වූ යහපත් දේවල් නිසාවත් නෙවෙයි මම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක් විදිහට ඉන්නේ. මාම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක් හැටියට ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන්. ஆகவே நான் யாருக்கும் எதையும் நிரூபிக்க தேவையில்லை. ඒ නිසා මම කාටවත් කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. So I don't have to prove anything to anybody. And here the thief is ridiculing Jesus, saying, if you are Christ, save yourself and save us too. இங்கே இந்த கள்வன் இயேசுவை இகழ்ந்து சொல்லுகிறான். මෙතන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලලා ඒ හොරා කියනවා කියනවා නෙමෙයි, සරදම් කරලා පාච්චල් කරලා නෝන්ඩි කරලා කියනවා, நீர் கிறிஸ்துவானால் உம்மையும் ரட்சித்துக்கொள் எங்களையும் ரட்சி. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් ඔබවත් ගලව ගන්න මාවත් අපිවත් ගලවන්න කියලා කියනවා. இயேசு என்ன செய்கிறான்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? கணக்கே எடுக்கல. ගණන් ගන්නවත් නෑ. அவனுக்கு அவன் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்கல. එයාගේ පැත්ත හැරිලවත් බලන්නේ නෑ. Jesus didn't even turn to look at him. Jesus didn't even bother. It apparently fell on Jesus's deaf ears. இயேசுவினுடைய செவிட்டு காதுகளுக்கு விழுந்தது மாதிரி தான். இயேசு கணக்கே எடுக்கல, கேட்காத மாதிரி இருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිකන් බිහිරෙක් වගේ නිකන් කනරවත් ගණන් ගන්න නෑ එහෙම දෙයක්. ஆனால் 40வது வசனம், மற்றவன் அவனை நோக்கி 40 වෙනි පදේ අනිත් අය ඔහුට තරවටු කරමින් අනිත් අය නෙවෙයි, අනිත් හොරා බලන්න අය කියලා තියෙනවා. හරි කමන්නේ. In English, verse 40, yeah. But the other answering, Who is the other? The other thief. He is also on the cross. He is also a criminal. அந்த மத்தமே இருக்கிறானே இஸ்ரவேல், அவனும் ஒரு கல்லை, அவனும் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கான். අර අනිත් කෙනා ඉන්නවනේ එයත් හොරෙක් එයත් කුරුසෙල්ල තමයි ඉන්නේ. அவன் இந்த முதல் கல்லனை பார்த்து சொல்லுகிறான். එයා අර පළමු හොරා දිහා බලලා කියනවා. So the second thief looks at the first thief and he is saying, நீ இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாய் இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா? එම දඬුවමට පැමිණ සිටින නුඹ දෙවියන් වහන්සේටත් බය නැද්ද? dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? அடே நீயும் நானும் சாக போறோம்டா. අඩේ උඹයි මමයි මැරෙන්න යන්නේ බං. Hey, you and I are going to die because we are certified proven criminals. நானும் நீயும் நிரூபிக்கப்பட்ட கள்ளர்கள். උඹයි මමයි ඇවිල්ලා හොරකම් කරලා ඔප්පු වෙච්ච හොරු. சாக போறோம்டா. මැරෙන්න යන්නේ බං. இப்போ உனக்கு கிண்டல் கேக்குதா? තාමත් උඹ නෝන්ඩි කරන් ඉන්නවද? We are going to die, and do you want to be sarcastic even now? Now, doesn't that tell you anything about this second thief? இந்த இரண்டாவது கள்வனை குறித்து ஏதாவது உங்களுக்கு புரிகிறதா? මේ දෙවෙනි හොරාගෙන මොන හරි දෙයක් ඔබට වැටහෙනවද? எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அவனுக்குள்ளே ஒரு தேவ பயம் வந்து விட்டது. කොහොමද දන්නේ ඔහු තුල දේව බයක් පැමිණලා? I don't know how. Don't ask me how. I don't know. But this second thief has gotten the fear of God in him. What does the Bible say about the fear of God? The beginning of wisdom. இந்த தேவனுக்கு பயப்படுதலை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? දෙවියන් වහන්සේට බය වීම කියන බයිබලයේ මොනවද කියන්නේ? ஞானத்தின் ஆரம்பம்.
ප්‍රඥාවේ ආරම්භය. பாருங்கள், அந்த கள்வன் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு தனது இறுதி மணி நேரங்களை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு எங்கிருந்தோ ஞானம் வந்து விட்டது. මේ පෑ ගානක් තිස්සේ ඒ හොරා කුරුසිය එල්ලිලා ඉද්දි කොහෙදෝ ඉඳන් ඔහුට ප්‍රඥාව පැමිණෙනවා. This fellow who was breathing his last few breaths has from some source gotten this wisdom. He is now in the fear of God. தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் அவனுக்குள் வந்திருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට බය වීමේ බය ඔහුට දැන් පැමිණෙනවා. அன்பானவர்களே, நமது வாழ்க்கையில் முதலாவது வர வேண்டியது கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். ප්‍රේමවන්තයනි, අපේ ජීවිතේ පළමු කොට අපිට පැමිණිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේට බය යුතු ඒ බය. The first and foremost thing that we need to have in our lives is the fear of God. It is the fear of God which should bring us to Jesus. கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் தான் நம்ம இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන්නා වූ ඒ බය තමයි අපිව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ඇදගන්නේ. 41வது வசனத்திலே அந்த கள்ளன் முதல் கள்ளனுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறான். 41 වෙනි පදේ ඒ දෙවෙනි හොරා පළවෙනි හොරාට දේශනාවක්ම කරනවා. In verse 41, the second thief is now preaching to the first thief. நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம், நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம், இவரோ தகாதது ஒன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு. අප දඬුවම් ලබන්නේ සාධාරණ ලෙසය. මක්නිසාද අපේ ක්‍රියාවට සුදුසු විපාක ලබමුව. නමුත් මුන්වහන්සේ කිසි වරදක් නොකළසේක කියා උත්තර දුන්නේය. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. அவன் தனது தவறுகளை ஏற்றுக்கொண்டு ඔහු තමුන්ගේ වරද පිළි අරගෙන அறிக்கை செய்கிறான். ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. This thief acknowledges his sins and he confesses. Amazing guy. Fear of God, acknowledgement of the sin, and confession of it in public. இவன் தேவ பயத்தை பெற்றுக்கொண்டான். எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது. කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මොහු දෙවියන් වහන්සේගේ බය ඇතුළ මේ බය අල්ලගත්තා. நாம் பாவம் செய்திருக்கிறோம் என்று பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். බබ පව් කරලා තියනවා කියලා ඒ පාපය පිළිගත්තා. அதை அறிக்கை செய்கிறான். ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. என்ற தெய்வமே, அவன் கிறிஸ்தவனாய் மாறுகிறான் ஐயா, சிலுவையில் இருந்து கொண்டு. මගේ දෙයින ඔහු කුරුසියේ ඉඳන්ම කිතුනක් ඉදිරිය මාරු වෙනවා. Oh my gosh, this fellow is becoming a Christian from the cross. Now that is exactly what we preach to people. நாம் மக்களுக்கு இதைத்தானே பிரசங்கிக்கிறோம். අපි මේක තමයි ජනතාවට දේශනා කරන්නේ. நீங்கள் பாவிகள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබ පව්කාරයෙක් කියලා පිළිගන්න. Accept yourself as a sinner. Confess it. Proclaim it. அதை அறிக்கை செய்யுங்கள். ඒක ප්‍රකාශ කරන්න. அடுத்தது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ළඟට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගන්න. Then accept Jesus. Now that's preaching of the gospel, isn't it? இதுதான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பது. ஆமாவா இல்லையா? මේක තමයි සුභාරංචි දේශනාව. හවුද නැද්ද? இவன் சுவிசேஷத்தை இவரே ஏற்றுக்கொண்டவர் மாதிரி சிலுவையில் இருந்து சொல்றார். எந்த தெய்வம் புரியுதா உங்களுக்கு? මොහු සුභාරංචිය පිළි අරගෙන ඔහුම ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. இப்போ என்ன சொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள். இதுதான் பயங்கரம். What he is going to say next is the most amazing thing. ඊළඟට ඔහු මොනවද කරන්න කියන්නේ? ඊටමත් පුදුම සහගත වූ දෙයක්. அதுதான் புலம்பல் புத்தகத்தோடு சம்பந்தப்படுகிறது. ඒක තමයි විලාප ගී පොතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. The next thing that he is going to utter is corroborative to the book of Lamentation chapter 2 verse 22. He says 42வது வசனத்துல 42, ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான். 42 වෙනි පදේ ඒක තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. තවද ඔහු යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව ඔබ එන කල මා සිහි කළ මැනවයි කීවේය. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. தமிழிலே வாசிக்கும் போது දෙමළ භාෂාවෙන් ඒක කියවද්දී இந்த சும்மா கண்டதுக்கெல்லாம் ஆண்டவனேன்னு சொல்றமே அது மாதிரி நினைக்கிறோம். අර දකින කියන මගේ දෙයියනේ මගේ දෙයියෝ කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තියෙනවා. When we read in English, it is like we always say, oh my God, oh my God, oh my God. Maybe he said something like that. Oh my God, oh my Lord. But this guy was a Jew. We know that, right? Even ஒரு யூதன். හැබැයි මොහු එක යුදෙවෙක්. அராமிய மொழியிலே பேசுகிறான். අරමික් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. He is talking in Aramaic. And do you know the word that he uses to address Jesus? Adonai. இயேசுவை எப்படி அழைக்கிறான் தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද දන්නවද ඔහු හඬ ගසන්නේ? Adonai. ඇඩෝනායි. எபிரேய மொழியிலே
හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් Yahweh. යාහ්වේ. When he addresses Jesus as Adonai, Adonai is also Hebrew. But what is Adonai? It's a substitute to Yahweh, because the Jews don't pronounce Yahweh. Even if they see the word Yahweh written, they pronounce it Adonai. Yahweh என்று எழுதியிருந்தாலும் யூதர்கள் அதை உச்சரிப்பது Adonai என்று. යාහ්වේ කියලා ලියලා තිබුණත් යුදෙව්ව ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ ඇඩෝනායි කියලා. அப்போ Adonai என்று இயேசுவை அழைக்கிறானே, ඒතර ඇඩෝනායි කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට හඬ ගසනවානේ. எதை குறிக்கிறது? මොකක්ද එකෙන් පෙන්වන්නේ දක්වන්නේ? தன்னை போல சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை பார்த்து தேவனே என்று அழைக்கிறான். තමන් වගේම කුරුසියේ ඉල්ලා ඉන්නව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලලි වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ කියලා කතා කරනවා. He is talking to somebody who is hanging on the cross just like him, God. இதுதான் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அடிப்படை. මේක තමයි කිතුණුවන්ගේ මූලික පදනම. This is the basic faith of the Christian, that even though Jesus came as a man, we believe that he is God. இயேசுவானவர் மனிதனாய் வந்தாலும் அவர் ஒரு மத தலைவர் அல்ல, அவர் தேவன் என்று நம்புகிறோம் கிறிஸ்தவர்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිසෙක් විදියට ආවත් උන්වහන්සේ එක ආගමික නායකයෙක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා විශ්වාස කරනවා. தேவன் அவரை பார்த்து தேவனே, ஆண்டவரே, கர்த்தாவே என்று அழைக்கிறான். උන්වහන්සේ දිහා බලලා ස්වාමිනේ, දෙවියනේ, මගේ තනන් වහන්සේ කියලා කතා කරනවා. He is addressing Jesus as Lord, Adonai. In the Greek Bible, Kyrie, Kurios is the Greek expression for Yahweh. அப்போ Kyrie என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிரேக்க மொழியிலே. ඒතර ග්‍රීක භාෂාවෙන් කුරියේ කියලා කතා කරලා තියෙන්නේ. Kurios என்றால் யாஹ்வேயினுடைய கிரேக்க பதம். කුරියෝස් කියන්නේ යාක්වෙබ් කියන ආ ඒ පදයේ ග්‍රීක වචනය. யாஹ்வே யெஷுவா ஹமஷியா என்று எபிரேய மொழியிலே சொல்வது யாஹ்வே யெஷுவா ஹமஷியா කියලා හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ කියන එක. What you say in Hebrew as Yahweh Yeshua HaMashiach, in Greek, கிரேக்க மொழியிலே, கிரீக் பாஷாவே Kurios, இயேசுஸ் கிறிஸ்டோஸ். ஆகவே இவன் இயேசுவை கர்த்தாவே, தேவனே, யாஹ்வே, யெகோவாவே என்று அழைக்கிறான். ඒ කියන්නේ මොහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලලා යාක්වේ, ඇටෝනයි, ස්වාමිනී, දෙවියන් වහන්සේ කියලා කතා කරනවා. So this thief is addressing Jesus as Yahweh, or the Lord, or the God. Amazing. And then he says, அதற்கு பிறகு அவன் சொல்லுகிறான், ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා, நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் போது, ඔබගේ රාජ්‍ය යුක්තව ඔබ එන කල, when thou comest into thy kingdom, when thou comest into thy kingdom, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் போது. ඔබ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව පැමිණෙන කල. என்ன சொல்றார் தெரியுமா? මොනවද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා දන්නවද? கடைசி காலத்திலே நியாய தீர்ப்பு நாள் வருகிறது ஆண்டவரே. අවසාන කාලයේ විනිශ්චය දවස එනවා ස්වාමිනී. அதை நான் நம்புகிறேன். ඒක මම විශ්වාස කරනවා. He is confessing to the fact that he believes on the day of the Lord in an eschatological context, which is what we see in Lamentation 2:22. அந்த புலம்பல் 2:22 பார்க்கின்ற அதைத்தான் இது குறிக்கிறது. ඒ විලාපකී 2:22 වෙනි පදේ ප්‍රකාශ කරන දේ තාම මෙතන දකින්න තියෙන්නේ. கள்ளன் என்ன சொல்லுகிறான்? මේ හොරා මොනවද කියන්නේ? நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு நாள் வருகிறீரே நாதா. ඔබ ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව එක දවසක එනවනේ ස්වාමිනී. What does the thief mean here? Lord, the day you come in your kingdom, that day is going to be a horrible day. அந்த நாள் ஒரு பயங்கர நாளாக இருக்க போகிறது. ඒ දවසේ තාමත් භයානක දවසක් වෙන්න යනවා. அந்த நாள் பண்டிகையின் போது பயங்கரம் வருகிற ஒரு நாள். ඒ දවස ඇවිල්ලා උත්සව දිනයක තාමත් භයානක උදයක් සිද්ධ වෙන්නා වූ ඒ දවස වගේ දවසක්. Oh Jesus, the day you come in your kingdom is going to be a day like a terror day during a day of festivity. ஆண்டவரே, எல்லா ஜனங்களையும் தப்ப விடாமல்
மிச்சம் வைக்காமல் அழிக்க போகும் நாள் அது. ස්වාමිනි කිසිම කෙනෙකුට බේරෙන්න බැරි වෙන්න ඉතිරි නොවෙන්න විනාශ කරන්නව දවසක් ඒක. Lord, the day you are coming is going to be a day in which nobody can escape. And even the people who are cuddled and waggled are going to be stricken away, removed away. ஆண்டவரே, கைகளால் ஏந்தி வளர்க்கின்ற பிள்ளைகளை பறித்தெடுப்பது போல ஒரு நாள். ස්වාමිනී ඒ දෑතින් හැදුවා වේ දරුවන් උතුර ගන්න දවසක් වගේ දවසක් ඒක. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට තේරෙනවද? இந்த கள்ளன் லேசுப்பட்ட கள்ளன் அல்ல. මේ හොරා ඇවිල්ලා ලේසි පාසු හොරෙක් නෙවෙයි. This thief is not a normal guy. I don't know how he gathered all this information. I don't know whether he was a rabbi. Who knows? I don't know. எனக்கு தெரியாது இந்த ஆள் ஒரு ரபியா ஒரு யூத ஆலோசனை சங்க தலைவனான்னு எனக்கு தெரியாது. මම දන්නේ මේ කෙනේ මෙයා රබි කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ඒ අනුශාසන සංගමේ අනුශාසකයෙක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. இந்த இயேசுவினுடைய பிரசங்கங்களின் போதெல்லாம் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்று அவருடைய பிரசங்கங்களை எல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்ட ஒருத்தனோ தெரியாது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා දේශනා කරද්දී ජනතාව තුල ඉඳලා ඒ දේශනා අහපු පුද්ගලයෙක්ද මන්ද? I don't know whether this fellow was attending all the meetings of Jesus for the foregone 3.5 years and heard all the messages and took down notes. This fellow is a theologian, the first theologian I see in the New Testament. முதலிலே பவுல் இவங்கெல்லாம் வரதுக்கு பிரசங்கம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய இறையியல் அறிஞரை போல இவரை காண்கிறேன் நான். පාවුල් තුමා වගේ අය දේශනා කරන්න කලින් පැමිණියා වූ අලුත් කිසිමේ දකින්න ඉන්නවා පළවෙනි දේව ධර්මාචාර්යවරයා විදිහට තමයි මම මොහොත දකින්නේ. I am shocked to smithereens and flabbergasted to see the kind of things that this person talks. I mean, it blows my socks off my shoes. Fortunately, I'm not wearing one. இந்த கள்வன் பேசுவதை கேட்கும் பொழுது මේ හොරා කතා කරන එක දිහා බලද්දී அதை சும்மா வாசிக்கும் போது ஒருத்தன் பரிதாபமா புலம்புற மாதிரி இருக்கும். ඒක නිකන් බලද්දී මේ එක්කෙනෙක් වේදනාවෙන් මේ විලාප කියනවා වගේ තියෙනවා. On the periphery it may sound like somebody who is lamenting. ஆனால் இவரை பார்க்கும்போது இந்த ஆள் என்ன இறையியல் பேசுதையா. හැබැයි මෙයා දිහා බලද්දී මොන වගේ දේව ධර්මයක්ද මෙයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. இப்போ நான் ஒரு 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 உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். දැන් ඒක උදාහරණයක් කියන්න. நானும் பாஸ்டர் மகேஷும் காட்டுக்குள்ள போறோம். දැන් මමයි දේවදාසයයි කැලෑවකට යනවා. So Pastor Mahesh and I go to the jungle. There are enough jungles here, we go into a jungle. காடு தான் சுத்தி வர இருக்கே ஒரு காட்டுக்குள்ள போறோம். මේ වටේටම කැලෑවන් තියෙනවා. ඉතින් අපි කැලෑවකට යනවා. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவோம் பாஸ்டர் மகேஷ் ஒரு பயந்தாங்கோலை, நான் ஒரு தைரியமான ஆள் அப்படின்னு. දැන් අපි කතාවට කියමු මම ඊටමත් බිය බය ආදු කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් බියසුළු කෙනෙක්. හැබැයි දේවදාසයා ධෛර්යමත් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක බයගුල්ලා කියලා කිව්වනම් හොඳයිනේ. Now let's imagine that Pastor Mahesh is a timid person and I am a very daring, audacious, bold guy. So he is coming into the jungle because I am taking him. இப்போ நான் தானே அவரை கூட்டிட்டு போறேன் காட்டுக்குள்ள. தைரியமா வராரு. දැන් දේවදාසයානේ මාව කැඳවගෙන ඒ නිසා මම ධෛර්යමත්ව යනවා. இந்த மேல அப்படிலாம் போயிட்டு ஒரு இடத்துல காணாம போயிடுறோம். දැන් මේ උඩ සේරම ගිහිල්ලා එක පාටම අතුරුදහන් වෙනවා. So we both go on a trail to the summit of our land and then we go on an excursion further into the jungle and then we get lost. இவர் பயப்பட மாட்டார். ஏன்னா இவருக்கு தெரியும் பாஸ்டர் சுரேஷ் என்னோட இருக்கிறார் தானே, அவர் எப்படியாவது என்ன கீழே கொண்டு வந்துருவாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையில வரார். දැන් මම බය වෙන්නේ නැහැ. අයි සුරේෂ්ණ මාව එක්කන් ආවේ. ඒ නිසා කොහොම හරි එයා මාව හොයාගෙන මාව එක්කන් යයි කියන ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. So Pastor Mahesh, albeit the fact that he is a timid person, he is not that worried because he is with Suresh, who is going to, at the end of the day, take him down. But at one point, he sees me tremble over some noise in the bush. அப்போ கொஞ்சம் சலசலப்பு புதர்களில் சத்தம் கேட்கறத பார்த்து நான் அரண்டு போகிறேன். நான் பயப்படுறத பார்த்தோன்னே இவருக்கு என்ன நடக்கும்? පඳුරු අස්සේ සමහර සද්ද එක දේවල් ඇහෙද්දි එකපාරටම දේවදාසයා බය වෙනවා. දේවදාසයා බය වෙනවා දැකලා එතකොට මට මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? இவர் இவ்வளவு நேரம் தைரியமா வந்தது இந்த ஆள் பயம் இல்லைன்னு நினைச்சு. මම මෙච්චර වෙලා බය නැති විදිහේ මෙයා බය නැහැ කියලා හිතාගෙන. All this while he came boldly because this guy is bold. But now it seems that this guy is not bold.
he is as timid as I. பார்க்க போனா இந்த ஆளும் நம்மள மாதிரியே ஒரு பயந்தாங்கொள்ளி. දැක්කන බලවලගේ මෙයාත් මම වගේම බයගුල්ලෙක්නේ. அப்ப அவருக்கு என்னைய பத்தி என்ன நினைக்கும்? ඒතර මට මොනවද දේවකතේවරා ගැන හිතෙන්නේ? பொசுக்குன்னு போயிராது. නිකන් එයා ගැන තිබ්බ විශ්වාසය හැම අර බස් ගාලා හැම කඩම අන්න හරි බස් හරි පුස් හරි මොකක් හරි ඉස් එකක් එන්න ඕනේ. පුස් ගාලා හුලංගිය බැලුමක් වගේ යනවද නැද්ද? I mean, would he not, he'll become so hopeless and he'll be like, I thought you are bold. So you are just like me. நீங்களும் என்னே மாதிரி தான் அப்படின்னு நினைப்பாரா இல்லையா? அந்த சப்ஜெக்ட்ல நினைப்பாரா? මෙයාත් මම වගේම තමයි කියලා මං හිතයිද නැද්ද? இப்போ அந்த கல்வன் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான். දැන් මේ හොරා එල්ලිලා ඉන්නවා. So that thief was hanging on the cross. Where was Jesus? இயேசு எங்க இருக்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ කොහෙද හිටියේ? பக்கத்து சிலுவையில அவரும் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார். ළඟ තියෙන කුරුසියේ උන්වහන්සේත් එල්ලිලා ඉන්නේ. He is also hanging on a cross just next to him. I'll tell you something. If that was me, if I had any faith or trust in Jesus, all that faith and trust would have collapsed then. அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருந்த கள்ளன் நானா இருந்தா, ඒ ස්ථානේ එල්ලිලා හිටපු හොරා මම වුණා නම් மவனே எனக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இந்த இயேசு மேல இருந்திருந்தா ஒரு நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசம் அதெல்லாம் பொசுக்குன்னு போயிருக்கும். පුතේ මට පොඩ්ඩක් කර විශ්වාසයක් තිබිලා තිබුණා නම් ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ඒ විශ්වාසයත් එම්ම බස් ගාන නැතිලා යනවා. யோசிங்க பாப்போம், யோசிங்க. உபயோக- இவர் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற இயேசுவை பார்த்து சொல்றார், ඔය ඔබ වුණා නම් හිතලා බලන්න. දැන් මෙයා එල්ලිලා ඉන්නවා. මෙයා එල්ලිලා එල්ලිලා ඉන්න යේසුස් වහන්සේ දිහා බලලා කියනවා. this hanging thief is talking to the hanging Jesus and calls him Adonai, God, Lord. Oh my gosh. இவர் அவரை பார்த்து ஆண்டவரே, யாஹ்வே, தேவனேன்னு கூப்பிடுறார். මොහු උන්වහන්සේ දිහා බලලා ඇතෝනයි ඕ ස්වාමිනී දෙවියනි කියලා කතා කරනවා. அப்புறம் இவர் சொல்றார், நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது, ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා ඔබ වහන්සේ රාජ්‍ය සමග පැමිණෙන විට Lord, when you come in your kingdom. And he implies Lamentation 2:22. அந்த புலம்பல் 2:22 தான் இது குறிக்கிறது, இவர் குறிக்கிறார். ඒ කියන්නේ මොහු දක්වන්නේ අර විලාපකී දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. ஆண்டவரே, நீங்க இப்ப இப்படி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, ස්වාමිනී දැන් ඔයා මේ විදිහට එල්ලිලා ඉන්නවා. உங்களை பார்த்தா யாரும் நம்ப மாட்டான். ඔබ දැක්කම කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ ஆனா எனக்கு தெரியும் நாதா, හැබැයි මම දන්නවා ස්වාමිනී. Lord, you are hanging like this and people who look at you, they don't know. But I know when you come in your kingdom, it's going to be a very ferocious, dangerous day. 3 things, Lord. ஆண்டவரே, நீங்கள் அந்த வரும் நாள் பயங்கரமா இருக்கும் 3 விஷயங்கள் நாதா. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ එන්නා වූ ඒ දවසේදී භයානක වූ කාරණා 3ක් ස්වාමිනී. பண்டிகை நாள்ல பயங்கரம் மாதிரி வருவீங்க. ඒ උත්සව දවසේදී ඒ භයානකත්වය පැමිණෙනවා. You will come as a terror in that solemn day of feast. Then Lord, you'll come and you'll not leave anyone alive. ஆண்டவரே, நீங்க வரும்போது ஒருத்தனையும் மிச்சம் வைக்க மாட்டீங்க. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පැමිණෙනකොට එක්කෙනෙකුටවත් ඉතුරු වෙන්න ඉඩ අරින්නේ නැහැ. இந்த வளர்த்த புள்ளைய புரட்சிக்கிட்டு போற மாதிரி பண்ணுவீங்க. ඒ හදාගත්තා වූ ඒ දරුවව උදුරන් යනවා වගේ දේ සිද්ධ වෙන්න යනවා. You will come like removing the child from the arms of people and throw away. I know that terror. I believe in that terror. எனக்கு தெரியும் அந்த நாள் பயங்கரமா இருக்கும் ஆண்டவரே. ஐயோ, මම දන්නවා ස්වාමිනී ඒ දවස් ඉතාමත් භයානක වූ දවසක් ස්වාමිනී අයියෝ. அதனால சொல்றாரு, ඊට පස්සේ යා කියනවා அடியேனை நினைத்தருளும். ඒ දිනේදී මාව සිහි කරගන්න. Lord, remember me. Lord, remember me. Remember me. Please. எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல. என்னைய மறந்துடாதீங்க நாதா. මට මොනව කරන්න තියෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනී මාව සිහි කරගන්න ස්වාමිනී. And I'm going to shock you. I'm going to shock you. உங்களை நான் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்க போறேன் இப்ப. ඔබ පුදුමයටපත් කරන්න යනවා දැන්. யாராவது கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள் நீங்கள் இருந்தால், கிரேக்க வேதாகமத்திலே இந்த பகுதிக்கு இப்ப திருப்பி வச்சுக்கிறேங்க. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காட்ட போறேன். ග්‍රීක් භාෂාව දන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ග්‍රීක් බයිබලයේ මේ කොටස පෙරලගෙන තියාගන්න. ஏனென்றால் லூக்கா கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது. ඒ කියනවා නම් ලූක් පොත ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ලියලා තිබෙන්නේ.
the book of Luke is written in Greek. So if you know Greek, please turn to your Greek Bibles to this verse. Because I want you to see what I am going to show. And I'm going to shock you. நான் உங்களுக்கு காட்டப் போவது உங்களை ஆச்சரியத்துக்குள்ளாக்க போகிறது. මම ඔබට පෙන්නන යන දේ ඔබ පුදුමයට පත් කරයි. தமிழ்ல 43 வசனம். இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். 43 වෙනි පදයේ සිංහලෙන් උන්වහන්සේද සැබෑවක් නුඹට කියමි අදම නුඹ මා සමග පාරාදීසයේ සිටින්නේයයි කීසේක. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது මේ පදේ කියවද්දී மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறாரா அதை காணுகிறோம். அப்படித்தானே? සැබෑවක් නුඹට කියමි කියලා ඒ ප්‍රකාශය එහෙම පෙන්නනවා. When we read this verse, we see that Jesus is saying, Verily I say unto you. Right? Verily I say unto you. So what did he verily say? அவர் மெய்யாகவே என்ன சொல்லுகிறார்? දොර සැබෑවක් නුඹට කියමි කියලා උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසයේ සිටි. அப்படித்தானே? එහෙම නේද? அதுதான் இல்லை என்று உங்களுக்கு நான் காட்டப் போகிறேன். ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා තමයි ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ. I'm going to show you it is not like that. தமிழிலே இப்படி வர வேண்டும். සිංහලෙන් මෙහෙම එන්න ඕනේ. It has to be arranged in English in this way. மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன், සැබෑවක් නුඹට කියමි, verily I say unto you, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். අද නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවා. You shall be with me in paradise today. Okay, now that's the chronological arrangement of the original Greek. Okay, இப்படித்தான் கிரேக்க மொழியிலே வருகிறது. சிங்களத்துல ஓகே, சிங்களத்துல சபவாக்கியமின்னு முதல்ல வருது. இப்போ உங்களை நான் ஆச்சரியத்துக்குள்ள ஆழ்த்த போகிறேன். දැන් ඔබ ඔය පුදුමයට පත් කරන දෙයට ගෙනියන්න. Are you ready for the shocking information? Are you ready? Hey, Greek scholars, open the Greek Bible. Okay? இப்போ அந்த கிரேக்க பைபிள் வச்சிருக்கிறவங்க திருப்பிக்கிறங்க. ஆச்சரியத்துல உங்களை ஆழ்த்த போறேன். දැන් ග්‍රීක බයිබල් තියාගෙන ඉන්න අය පෙරලා ගන්න එතෙන්ද ඔබ පුදුමයට පත් වෙයි. எப்படி அந்த வசனம் தொடங்குகிறது? කොහොමද මේ පදේ ආරම්භ වෙන්නේ? Amen. ආමේන්. Amen. The verse begins with the word Amen. Hey, do you see that? Do you see that in your Greek? How does Jesus commence? Amen. இயேசு எப்படி தொடங்குகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? Amen. ආමේන්. யூதர்கள் எதற்கு ஆமென் சொல்லுவார்கள்? යුදෙව්ව මොන දෙයටද ආමේන් කියලා කියන්නේ? What to what do the Jews say Amen? Hey, I know some Jews are watching my program, even Messianic Jews. Why do you say Amen when you say Amen? யூதர்கள் என்னுடைய செய்தியை பார்க்கிறவர்கள் உண்டு. යුදෙව්වරුන් පවා සමහර යුදෙව්වන් දේවදාසයාගේ දේශනා බලනවා. யூதர்களே, நீங்கள் ஆமென் சொல்லுவது எதற்கு? යුදෙව්වරුනි ඔබ ආමේන් කියන්නේ මොන දෙයටද? சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்கா, சொல்ல போகும் வார்த்தைக்கா? කිව්වා ප්‍රකාශ කරා වූ දෙයකටද එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ කරන්නට යන්නා වූ දෙයකටද? Is it to a statement that has been uttered or a statement that is going to be uttered? சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு. ප්‍රකාශ කරා වූ වාක්‍යයකටද? It is to a statement that has been uttered. Now, Jesus says Amen before Jesus said anything else. இயேசு ஆமென் என்று சொல்லுகிறார், எதையுமே அவர் சொல்ல முன்பதாக. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආමේන් කියලා කියනවා උන්වහන්සේ කිසිම දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නට පෙර. அப்போ இயேசு ஆமென் என்று சொல்லி விட்டு இன்றைக்கு நீ என்னுடைய பரதீசில் இருப்பாய் என்கிறாரே. ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආමේන් කියලා ප්‍රකාශ කල්ලිවෙලා කියනවා අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවනේ So කියලා. Jesus says Amen and you shall be with me in paradise. Now that tells me that Jesus' Amen was not to his statement. அதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? இயேசுவானவர் ஆமென் என்று சொன்னது இன்றைக்கு நீ என்னுடனே பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொன்னதற்கு அல்ல. ඒකෙන් අපිට පේන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආමෙන් කිව්වේ අද නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවා කියපු ඒ ප්‍රකාශයට නෙවෙයි. Pastor Mahesh, Greek Bible பாருங்க.
43வது வசனம். Pastor Mahesh, Greek Bible බලන්න. Look at the Greek Bible. I'm showing Pastor Mahesh. And the editors, ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් editors தயவு செய்து இதை நீங்க எடிட் பண்ணி போடும்போது Greek verse போடுங்க. இப்போ நான் சொல்றத ஒன்றும் எடிட் பண்ணக்கூடாது. දැන් මං කියන එක මොනවත් එඩිට් කරන්න එපා. නමුත් ඒක අපි ආයෙ දානකොට ඔයගොල්ලෝ Greek Bible පෙන්නන්න. Editors, don't edit what is happening now, but I want you to post the Greek. Okay? Look at this, Pastor Mahesh. Verse 43. Kai eipen auto. அதாவது இயேசு அவனை நோக்கி. ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔහු දෙස බලා Kai eipen auto, and he said to him, Amen. ආමේන්. He said to him, what? Amen. Can you see that, my dear brothers and sisters? அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ஊழியக்காரர்களே, ஊழியக்காரிகளே, இயேசு அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය සේවක දේවදාසිනි දේවගතිවරුනි යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? Amen. என்று சொல்லுகிறார். Amen. Jesus Amen. is saying to him, Amen. And then, soy logo, se me ron mete mu, se ento paradiso. Amen என்று சொல்லி விட்டு அப்புறம் சொல்லுகிறார், இன்றைக்கு நீ என்னுடனே பரதீசில் இருப்பாய். ආමේන් කියලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවා. After saying Amen, Jesus goes on to say, today you shall be with me in paradise. Which means Jesus said Amen to that fellow's statement. இயேசுவானவர் ஆமென் சொன்னது எதுக்கு தெரியுமா? அந்த கள்ளன் சொன்னதுக்கு. ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආමෙන් කියේ මොකේද? ඒ හොරාගේ ප්‍රකාශයට. என்ன ஷாக்கா இருக்கா இல்லையா? எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க இங்க இருக்கிறவங்க ஷாக்கா இருக்குன்ட்டு? How many of you say it is a shock? These are the jewels. These are the pearls. These are the diamonds that God has concealed in his precious word. Glory to God. I am excited. ஆண்டவர் தனது வார்த்தைக்குள்ளே புதைத்து வைத்திருக்கும் ரத்தின கற்கள், மாணிக்க கற்கள், பொக்கிஷங்கள் இவை. ස්වාමීන් වහන්සේ තමුන්ගේ වචනය තුල Hallelujah. සංගවා තිබෙනා ඔය රතු කැටේ මුතු කැට තමයි මේ දේවල්. இப்போ ஒரு கள்ளன் சொன்னதற்கு இயேசு ஆனவர் ஆமென் சொல்லுவது என்றால் හොරෙක් කියපු යම් ප්‍රකාශයකට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම ආමෙන් කියනවා නම් அது ஒரு கள்ளனுடைய உள்ள ஆதங்கமாய் மாத்திரம் இருக்குமா? ඒක ඒ හොරාගේ ඇතුළාන්තයේ උගේ ප්‍රකාශනයක් උගේ නිකන් උගේ වේදනාවෙන් ඌ කියපු එකකට යේසුස් වහන්සේ ආමෙන් කියයිද? Would Jesus say amen to an outcry of a thief? Why would the Jews say amen? ஏன் யூதர்கள் ஆமென் சொல்வார்கள்? ඇයි යුදෙව් ආමෙන් කියලා කියන්නේ? ஆம், அது அப்படித்தான், அது அப்படித்தான் ஆக வேண்டும் என்று ஆவிக்குரிய விஷயங்களுக்கு தான் ஆமென் சொல்வார்கள். ඔව් ඒක එහෙම තමා සිද්ධ වෙ යුත්තේ කියන ඔය ආත්මික දෙයකට තමා ආමෙන් කියලා කියන්නේ. You know, they are taught to say amen to spiritual statements, statements of God, statements of the word of God. When somebody says hallelujah, then people say amen. Hallelujah என்று சொன்னால் කවුරුරේ හල්ලෙලූයා කියලා කිව්වනම් ஆமென் என்று சொல்ல வேண்டும். ආමෙන් කියලා කියන්න ඕනේ. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார், ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් උතයන් වහන්සේව සිටිනවා. ஆமென் என்று சொல்ல வேண்டும். ඒතර ආමෙන් කියලා කියන්න ඕනේ. God is good. For that people have to say amen. And when the scripture is read, people have to respond by saying amen. தேவனுடைய வார்த்தை வாசிக்கப்படும் பொழுது ஆமென் என்று சொல்ல வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරද්දී කියවද්දී ආමෙන් කියලා කියන්න ඕනේ. மழை பெய்ய போகுது, වහින්න යනවා. ஆமென் சொல்லுவாங்களா? ආමෙන් කියලා කියනවාද? I think it's going to rain. Amen. No, that's not good. எனக்கு உடம்பு வலிக்குது. ஆமென். මගේ ඇඟ පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. ආමෙන්. எனக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு தாரீங்களா? මට බඩගිනි කැම දෙනවද? ஆமென். ආමෙන්. சி 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 அது ஆமெனை கொச்சப்படுத்துவது. චේ ඒක ආමෙන් කියන පදේ හැල්ලුවට ලක් කිරීමක්. My body is aching. Amen. I'm hungry. Can you feed me? Amen. Now that's derogatory expression of amen. Amen is a holy word. Amen என்பது ஒரு பரிசுத்தமான சொல். ආමෙන් කියන්නේ ඉතා සුද්ධ වූ පදයක් වචනයක්.
கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணம், கர்த்தருடைய சத்தியங்கள், கர்த்தருடைய வேதங்கள், கர்த்தருடைய நாமம் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව, ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශන, ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය, උන්වහන්සේගේ නාමයන්, ඒ දේවල් තමයි ආමෙන් කියලා ප්‍රකාශ God's කළ යුතු. precepts, God's laws, God's word is yea and amen. Amen is one of the names of God. Do you know that? ஆமென் என்பது அவருடைய பெயர்களில் நாமங்களில் ஒன்று. ආමෙන් කියන්නේ උන්වහන්සේගේ නාමයන් වලින් එක් නාමයක්. ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம். එලිදරව් පොතේ කියනවා ආමෙන් කියනව තැන් වහන්සේ කියන්නේ. He who is called Amen says that. Now that's one of the names of God. So Amen is not a joke word. It's not a slang terminology. And Jesus uttered Amen to the statement of that thief. அப்போ ஆமென் என்பது இவ்வளவு ஒரு பரிசுத்தமான சொல்லாய் இருக்கத்தக்க, ඒතර ආමෙන් කියන වචනය මෙතරම් සුදු වචනයක්ව තිබෙද්දී இயேசுவானவர் அந்த கள்ளனுடைய அந்த சொல்லுக்கு ஆமென் என்கிறாரே. ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ හොරාගේ ප්‍රකාශයට ආමෙන් කියලා இப்ப කියනවානේ. நீங்க இன்னும் யோசிக்கலாம் சில பேர், තාමත් සමහරව හිතනවා இல்ல சுரேஷ் சொல்றதை என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. මේ පාස් සුරේෂ් කියන එක මට පිළිගන්න බෑ. Some of you might even say, no, it's still for all difficult to accept what Suresh is saying. Hey, that is why I told you to open your Greek Bible and look at it. அதனால் தான் சொன்னேன், உங்களுடைய கிரேக்க வேதத்தை எடுத்து அதை வாசியுங்கள். ඒ නිසා තමයි කිව්ව ඔබේ ග්‍රීක් බයිබලය අරගෙන කියවන්න එක. இயேசுவானவர் ஆமென் என்று சொல்லிவிட்டு மற்றதை சொல்லுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආමෙන් කියලා ප්‍රකාශ කළා, ඊට පස්සේ තමයි ඊටු ටික ප්‍රකාශ කළේ. Jesus says amen before uttering the rest of the statement. Now, had he uttered the statement saying, today you shall be with me in paradise, amen, then it's a different meaning. இப்போ இயேசுவானவர் இப்படி சொல்லி இருந்தால், දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වනම් இன்றைக்கு நீ என்னுடைய பரதீசில் இருப்பாய், ஆமென். අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ සිටිනවා. ආමෙන්. அப்ப எதற்கு ஆமென் சொல்லுகிறார்? ඒතර මොකේද ආමෙන් කියන්නේ? தான் சொன்னதற்கு. තමන් වහන්සේ ප්‍රකාශ If කරපු that were the case, Jesus was saying, Jesus would have said amen to his statement. But by saying amen before the statement, he says amen to the statement of that thief. தன்னுடைய வாக்கியத்தை சொல்ல முன் තමන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ කරන්න පෙර அவர் ஆமென் என்று சொல்லுவது උන්වහන්සේ ආමෙන් කියලා කියන්නේ அந்த கள்ளனுடைய வார்த்தைக்கு. ඒ හොරාගේ ප්‍රකාශයට. அப்படியானால் அந்த கள்ளன் சொன்னது அவனுடைய ஒரு சொந்த வார்த்தையா இருக்க முடியாது. එහෙමනම් ඒ හොරාගේ ප්‍රකාශය ඔහුගේ ප්‍රකාශයක් විය නොහැකි. அவன் வேதத்தை தான் சொல்லியிருக்க வேண்டும். ඔහු ඒ ව්‍යවස්ථාව එහෙම නැත්නම් වචනය තමයි ප්‍රකාශ කරේ. Which positively and evidently suggests that the utterance of that thief would not have been an utterance of his own, but he uttered the word of God. And that's where Suresh comes in. இங்கே தான் சுரேஷ் வர்றான். මෙතන තමයි මෙතන තමයි මම එන්නේ සුරේෂ්කාරයන් කියන්න. පරිවර්තකයා දේවදාසයා කියනකොට මට මල පනිනවා මොනවා කරන්නද කියලා දන්නේ නැහැ. When this fellow says servant of God, එතකොට ඔයා දේවදාසයෙක් නෙවෙයිද? මම කියලා කියනකොට පාස්ටර් සුරේෂ් කියලා කියන්න වැඩේ ඉවරයි. දේවදාසයා කියන. එතකොට ඔයා දේවදාසයෙක් නෙවෙයිද? ඔයා කාටද දාසකම් කරන්නේ? We are all servants of God. Now what is the responsibility of Suresh? சுரேஷினுடைய பொறுப்பு என்ன? හැබැයි පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ වගකීම මොකද්ද? chance එකක් ලැබෙනවා බම් මට සුරේෂ් කියන්න පාවිච්චි කරන්න ඒක. அந்த கள்ளன் எந்த வசனத்தை அடிப்படையாய் வைத்து இதை சொல்லுகிறார்? ඒ හොරා මොන පදනමක් මොන அது පදයක් පදනම් කරගෙන මේ ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ කරන්නේ? what is that thief basing his statement upon? Lamentation 2:22. புலம்பல் 2:22. විලාපකී 2:22 වෙනි පදය. அந்த மூன்று காரியங்கள். ඒ කාරණා තුන. those three things. அதாவது பண்டிகையின் போது பயங்கரம் வருவது போல ඒ කියන්නේ උත්සව අවස්ථාවේ භයානකත්වය පැමිණෙනවාසේ භීතිය පැමිණෙනවාසේ. number one, like terror in the day of festivity or the solemn day, and a day when you will not leave anybody escape. ஒருவனையும் தப்ப விடாமல் ஒருவனையும் மிச்சம் வைக்காத அந்த நாள். දෙවනි කාරණාව කිසිම කෙනෙකුට බේරෙන්න බැරි කිසිම කෙනෙක් ඉතිරි නොවන ඒ දවස. கையிலே தவழும் குழந்தையை பறித்தெடுத்து வீசுவது போன்ற அந்த நாள்.
දෑතින් වඩාගෙන හදපු ඒ දරුවා උදුරගන්න ඒ දවස. As if the day when the baby in your hand is snatched and thrown away, that day you are coming, Lord. Please remember me. அந்த நாளிலே என்னை நினைத்தருளுங்கள். ඒ දිනේදී මාව සිහි කරගන්න. அப்போ இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? ත්‍රේස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? කියන්නේ. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ஆமென் எதுக்கு? ඒතර ආමෙන් කියන්නේ මොකේදද? புலம்பல் 2:22க்கான ஆமென் இந்த ஆமென். ඒ විලාපකී දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයට මෙතන ආමෙන්. Jesus says amen to Lamentation 2:22. And then he goes on to say, you shall be with me today in paradise. அந்த புலம்பல் 2:22க்கு ஆமென் சொல்லிவிட்டு ඒ විලාපකී 2:22 වෙනි පදයට ආමෙන් කියලා ඉවර වෙලා இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்கிறார். අදම නුඹ මාත් එක්ක පාරාදීසෙ ඉන්නවා කියලා කියනවා. அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். ඒ කොතරම් විශාල වූ ආශිර්වාදයක්ද? ஐயோ கல்வா நீ ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டுமே. අයියෝ හොරා උඹ බෞතිස්මය ගන්න බෑයි. Oh my dear thief, only if you were baptized in water, at least the baptism of John. குறைந்தபட்சம் அந்த யோவானின் ஞானஸ்தானத்தையாவது நீ எடுத்திருந்தியனா சான்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கலாமே தம்பி. අඩුම තරමින් යොහාන් බෞතිස්තගේ බෞතිස්මයව තරම් තිබ්බනම් පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න තිබ්බනේ මල්ලි. இல்லை. එහෙම කිව්වේ. ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன காட்டுகிறார்? ස්වාමීන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්න පෙන්වන්නේ? அவருடைய கிருபை கடைசி நிமிஷம் வரை, கடைசி நொடி வரை செயல்படும். උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අවසාන මොහොත දක්වාම ඒ අනුග්‍රහය බලපවත්වනවා. The grace of our Lord Jesus Christ prevails all the way to the end, even to the last minute. And Jesus saved that thief when he was hanging on the cross, breathing his last few breaths. அந்த கல்வன் தனது கடைசி சுவாசங்களை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த சிலுவையிலே வைத்து இயேசு அவனை ரட்சித்தார். ඒ හොරා තමුන්ගේ අවසාන හුස්ම පොද හෙළමින් ඉන්න මොහොතේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔහුව ගැලෙව්වා. அவனுக்கு எந்த ஒரு சட்டத்தையும் கொடுக்கவில்லை. ඔහුට කිසිම නීති සංග්‍රහයක් උන්වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு நிபந்தனையும் விதிக்கவில்லை. කිසිම විග්‍රහ කිරීමක් උන්වහන්සේ දැක්ුවේ නැහැ. No condition was laid in front of that thief. No requirement was needed. Jesus extended salvation to him then and there. What about you? உங்களுடைய நிலைமை என்ன? ඔබේ තත්ත්වය මොකක්ද? நீங்கள் யாராவது ரட்சிக்கப்படாதவர்கள், கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தால், ඔබ කවුරු හරි ගැලීම නොලබුවා වූ කෙනෙක් මේ වැඩසටහන මේ දේශනාව බලාගෙන ඉන්නවා. if any one of you is not a Christian and you are watching this program, I want to tell you, all you have to do is invite Jesus into your heart. It doesn't matter how bad of a crook you are, a person you are, sinner you are, he is going to save you right now at your word of inviting him into your heart. இப்போ நீங்கள் அவரை உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே அழைத்தால், දැන් උන්වහන්සේ ඔබේ හදවතට ඔබ ආරාධනා කරනවා. நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய கேவலமான ஒரு திருடனாய் பாவியாயும் இருக்கலாம், அவர் உங்களை இந்த நொடியிலே ரட்சிப்பார். ඔබ කෙතරම් විශාල උපාවකාරයෙක්ව පහත් වූ පුද්ගලෙක්ව හිටියත් මේ තප්පරේ උන්වහන්සේ ඔබේ හදවතට පැමිණෙනවා. அவனுக்கிட்ட சொல்லல, கொஞ்ச நாள் நரகத்துல போயிட்டு வெந்துட்டு அப்புறமா நான் உன்னைய ட்ரை பண்ணி மேல எடுக்க பார்க்கிறேன்னு சொல்லல. උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ පොඩ්ඩක් අපායට ගිල්වෙලා වේදනාව විඳින්න ඊට පස්සේ මම උත්සාහ කරලා බලන්නම් ගන්න කියලා. Jesus didn't tell him you will have to first go to hell and burn a little bit and burn most of your sins, or if not all the sins, and then I'll consider taking you up there. Let me talk to Saint Peter. No. Jesus didn't say that. Today you shall be with me in paradise. இன்றைக்கு நீ சும்மா பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொல்லவில்லை. අද උඹ නිකන් පාරාදීසෙ ඉන්නවා කියලා කිව්වේ නෑ. என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். මාත් සමග පාරාදීසෙ ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. நான் போகும் இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவேன். මම යනවා තැනට උඹවත් කැඳවගෙන යනවා කියලා. It's not you will be in paradise, but you will be in paradise with me, which means I will take you to where I am. நான் இருக்கும் இடத்துக்கு நான் உன்னை கொண்டு போவேன். මම ඉන්නව තැනට මම උඹව කැඳවගෙන යනවා. கிறிஸ்தவர்களுடைய மகிமையான எதிர்பார்ப்பு அதுதான். කිතුණුවන්ගේ මහිමාන්විත බලාපොරොත්තු එක තමයි. நம்முடைய நித்திய ஜீவன் இயேசுவோடு.
අපේ සදාකාලිකත්වය යේසුස් වහන්සේ සමග. Our eternal life is with Jesus. It is with Jesus that we are going to stay. And what an appropriate message to preach on the Valentine's Day. Valentine Dayல பிரசங்கம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பொருத்தமான செய்தி. වැලන්ටයින් දවසේ කතා කරන්න දේශනා කරන්න කොතරම් වැදගත්තු දේශනාවක්ද. தயவு செய்து இதை இறையியலாக்கி விடாதீர்கள். මේක මේ දේව ධර්මයත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න එපා. Don't theologize this, but I think Jesus is our Valentine. எங்களுடைய வேலண்டைன் இயேசுவானவர் தான். ஐயோ குழப்பிக்கிறாதீங்க. අපේ වැලන්ටයින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි. ஐயோ இது கேட்டா சில பேர் பாட்டெல்லாம் எழுதிடுவாங்க. මේක වහපුවම දැන් සමහරු මේකට ගීතිකා ලියන්න පටන් நீரே என் வேலண்டைன், நீரே என் காதலர், காதலர் இப்படி எல்லாம். ஐயோ ப்ளீஸ் அசிங்கமாக்கிறாதீங்க. நான் அழகா சொல்ல பாக்குறதா அசிங்கமாக்கிறாதீங்க. ඔබයි මගේ ආදරේ යේසුනේ කියලා මේකට කවි ලියන්න Hey, Valentine. Don't distort the beauty of what I am saying. I want to finish this with a bright tone. ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தியாக நான் இதை முடிக்க விரும்புகிறேன். ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් වූ පණිවිඩයක් මේක අවසන් කරන්න කැමතියි. தொடங்கினது நான் பயங்கரத்திலே தொடங்கினேன். අපි ආරම්භ කරේ ඉතා භයානක වූ බීතිමත් වූ දෙයක. புலம்பல் 2:22. විලාපගී 2:22 වෙනි I පදය. commenced the message in a very bleak tone. Lamentation 2:22. Horrible. Terror. Snatching away of a baby. Nobody is going to be saved. Destruction. Enemies coming and destroying and causing Jerusalem as a desolation. ஒரு பயங்கரம். பண்டிகையிலே பயங்கரம். ඉතා ඒ මංගල් උත්සවයකදී ඉතාමත් බීතියක්. எதிரிகளினுடைய வருகை. සතුරන්ගේ පැමිණීම. அழிவு. විනාශය. கையில இருக்கிற குழந்தையை பறித்து வீசுவது. ඒ දෑතේ ඉන්නා වූ ඒ බිලිඳව උදුරාගෙන යන. அப்படி தொடங்கினோம். එහෙම පටන් ගත්තේ. முடிவு எவ்வளவு இன்பமானது. හැබැයි අවසානයේ කොතරම් ප්‍රීතිමත්ද. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அந்த பயங்கரங்கள் கிடையாது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තා වූ අයට ඒ බීතිය නැහැ. The day of terror is not for Christians who have accepted Jesus. Listen, the Lord Jesus is coming. His day is coming. But that day is going to be a day of terror. இயேசுவானவர் திரும்ப வருகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණෙනවා. ஆனால் அது ஒரு பயங்கரமான நாள். හැබැයි ඒක ඉතාමත් භයානක වූ දවසක්. சியோனிலே காலம் ஊதுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதே வேதம். සියොන් වල புராண හොරණ පිමින්න කියලා කියලා තියෙනවා බයිබලේ. Blow the trumpet in Zion, says the Bible. Hey, blowing the trumpet in Zion is not for a happy moment. It's a declaration of war. அங்கு சியோனிலே எக்காலம் ஊதுவது ஒரு வெற்றி களிப்புக்காக அல்ல, யுத்தத்துக்காக. ඒ සියොන් වල හොරණ පිමින්නේ ජයග්‍රහණ උදෙසා නෙවෙයි, ඒ යුද්ධය උදෙසා. இயேசுவானவருடைய பகிரங்க இரண்டாவது வருகை பயங்கரமானதாக இருக்கும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම ඉතාමත් භයානක දෙයක් ලෙස පැමිණෙනවා. The second coming of the Lord Jesus is going to be a very horrible one, a day of terror. கர்த்தருடைய நாள் பயங்கரமான நாள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවස් ඉතාමත් භයානක වූ දවසක්. அந்த நாளுக்கு தப்ப வேண்டும் என்றால் ඒ දවසේදී ගැලවෙන්න ඕනේ නම් நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත යුතුයි. If we are to be saved on that day, we need to accept Jesus. And look at what Jesus says. Today you shall be with me in paradise. இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். අදම නුඹ මාත් සමග පාරාදීසයේ සිටිනවා. முடிக்கும் பொழுது கடைசியாக ஒன்று சொல்லவா? අවසන් කරන්න ප්‍රථම එක දෙයක් කියන්න අවසාන වශයෙන්. உண்மையாகவே பரதீசு என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது. සැබෑවටම පාරාදීසය කියලා තැනක් තිබෙනවා. Let me close with these statements. Yes, there is a place called paradise. I don't know where it is. அது எங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ඒක කොහෙ තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. அந்த இடம் இந்த கிரீக்ல இந்த பைபிள் திறந்து வச்சிருக்கிறவங்க நல்லா பாருங்க. ග්‍රීක බයිබලේ පෙරලන් ඉන්න කට්ටිය හොඳට බලන්න. Those of you who are already on that Greek verse, look at the paradiso. It's a capital pi. அந்த paradiso எழுதப்பட்ட அந்த பை எழுத்து கேபிட்டல்ல இருக்கு. ඒ පාරාදීසය කියන ඒ පදේ ඒ ලියලා තියෙන ඒ පදේ ආරම්භ වෙන්නේ කැපිටල් පයි අකුරෙන්. ஹரி. அப்போ அது ஒரு இடம், அந்த இடத்தின் பெயர். කියන්නේ ඒක එක ස්ථානයක්, ඒ ස්ථානයේ නම. அது எங்கேயாவது இருந்துட்டு போட்டோம், அது பிரச்சனை இல்லை. ඒක කොහේ වුණත් තිබ්බද නේ. Let it be anywhere, I don't care. But my paradise is where my Jesus is. என்னுடைய பரதீசு இயேசு இருக்கும் இடம். මගේ පරාදීසය
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්නා වූ තැන. என்னை பொறுத்தவரை என் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். මම දන්න තරමින් මගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. My Jesus is with me. So wherever I go, it is paradise. நான் எங்கே போனாலும் அது எனக்கு பரதீசு. මම කොහේ ගියත් ඒ මට පාරාදීසය. நான் பெல்வுட்டில் இருக்கும் பொழுது பெல்வுட் எனக்கு பரதீசு. මම බෙල්ලුඩල ඉද්දි මට පාරාදීසය බෙල්ලුඩු. Bellwood is my paradise. Why? Because I am there. And when I am there, Jesus is there. And if Jesus is there, that's my paradise. And if I go to Kandy, that is paradise to me because Jesus is with me. நான் கண்டிக்கு போகும் பொழுது இயேசு என்னோடு, ஆகவே அது என்னுடைய பரதீசு. මම නුවරට යද්දි යේසුස් වහන්සේ මා සමග. ඒ කියන්නේ මගේ පාරාදීසය නුවර. நான் அமெரிக்கா போகும் பொழுது அமெரிக்கா எனக்கு பரதீசு. මම ඇමරිකාවට යද්දි ඇමරිකාව මගේ පාරාදීසය. When I go to America, America is my paradise. And so, my dear Christians, you and I, we are all living in paradise already. Why? Because Jesus is with us. கிறிஸ்தவர்களே, நாம் பரதீசிலே இருக்கிறோம். காரணம் இயேசு நம்மோடு. මගේ ප්‍රේමාන්ත කිතුරුනේ අපි පාරාදීසෙ ජීවත් වෙන්නේ ඇයි කියනවා නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා සමග. அவருடைய பல நாமங்களில் ஒன்று இம்மானுவேல். அதனுடைய அர்த்தம் தேவன் நம்மோடு. උන්වහන්සේගේ විවිධ නාමයන් එක තමයි ඉම්මානුවෙල්. ඒකේ තේරුම උන්වහන්සේ මා සමග. One of the names of Jesus is Emmanuel, meaning God with us. And one of the names of God is Yahweh Shammah, Jehovah Shammah, who is with us, the Lord with us. தேவனுடைய பல நாமங்களில் ஒன்று யாஹ்வே ஷம்மா, அதாவது யெகோவா ஷம்மா, தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ තවත් නම් වලින් එකක් තමයි යෝවා ශම්මා. උන්වහන්සේ අපිත් සමග සිටිනවා. உண்மையான பரதீசம் எங்கேயோ இருக்கிறது, இருக்கட்டும். සැබෑවූ පාරාදීසය කොහෙද තියෙනවා තිබුණදෙන්? சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட முன்பு நாம் மரித்தால் அந்த பரதீசுக்கு போகலாம். සභාව ඔසව ගන්න ප්‍රථම අපිව මිය ගියා නම් අපි මේ පාරාදීසය තමයි යන්නේ. If we die before the rapture, we will end up in paradise. Then you can look around and see where it is located. ஓகே, அப்படி நீங்க பரதீசுக்கு போகும்பொழுது சுத்தமுத்தம் பார்த்து பாதாளம் எங்க இருக்குது, பரலோகம் எங்க இருக்குது, இடத்த கண்டுபிடிங்க. அது அது அப்ப பாத்துக்கிறீங்க. එහෙම ඔබ පාරාදීසයට යද්දී ආම වටපිට බල්ල වෙලා අපාය කොහෙද තියෙන්නේ, ස්වර්ගය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. பரதீசுல இருக்கிற மத்தவங்கள அடையாளம் தெரியுதா? ඒතොර පාරාදීසී නායිතාගේ අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? பரதீசுல தண்ணி இருக்கா? පාරාදීසී වතුර තියෙනවද? அதெல்லாம் அங்க போய் பாத்துக்கிறீங்க. ඒක එහෙ ගිහලා බලා ගන්න. Then you can check and see if you can recognize the others who are there before you. And you can see whether there is water, whether there are streets of gold. And I mean, you can check it out for yourself. நீங்களே கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள், ரோடு எல்லாம் தங்கத்தில் இருக்கா. ඔබම හොයාගන්න පාරවල් රත්තරන් වලින් තියනවාද? ஆனால் மரிக்க முன்பு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் சாரி, நீங்க பரதீச காணவே மாட்டீங்க, நேர பரலோகம் தான். හැබැයි සභාව ඔසව ගන්න කලින් ඔබ මැරුණා නෑ සභාව ඔසව ගන්න කලින් ඔබ මැරුණ නැත්තම් sorry, ඔයගලන්ට පාරාදීසය බලා ගන්න බෑ, කෙලින්ම ස්වර්ගය තමයි. එතකොට ඉතින් අර ගිහින් ආපු ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා විස්තර දැනගන්න බෑ කොහොමද තිබ්බේ. அப்ப அந்த போயிட்டு வந்தவங்க கிட்ட கேட்டு பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருந்துச்சு பாரதீஸ்னா. if you don't die before the rapture, sorry, you will not see paradise. You will go straight to heaven, and then you can talk to those who died and resurrected from paradise. Hey, how was paradise? Oh, I missed it. Okay, but paradise for us Christians is where we are. Why? Because Jesus is with us. கிறிஸ்தவர்களே, நமது பரதீசு நாம் இருக்கிற இடம் தான். ஏன்? இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார். කිතුරුනේ අපේ පාරාදීසය අපි ඉන්න තැන තමයි. ඇයි කියනවා නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිත් සමග සිටිනවා. அந்த கல்வனுக்கு இயேசு சொன்னதை இயேசு நமக்கு இப்போ சொல்லுகிறார். ඒ හොරාට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියපු දේ උන්වහන්සේ දැන් අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. What Jesus told that thief that day, he is saying to us now, today you shall be with me in paradise. இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். අද නුඹ මාත් සමග පාරාදීසයේ සිටිනවා. உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறீர்கள். ඔබ නිවසේ සිටිනවා. இப்போ நாம் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். දැන් අපි මේ ස්ථානයේ සිටිනවා. இருக்கிற இடத்துல எல்லாரும் எழும்பிருங்க. ඉන්නව ස්ථානයේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම නැගී සිටින්න. Rise up to your feet. It doesn't matter if it is your home, it is your work, if it is your workplace or here. Just thank the Lord for the paradise you are in. On the external, it may not look like paradise, but it is paradise. Why? Turn around and look who is there with you. Jesus. And if Jesus is there with you, you are in paradise. இப்போ நீங்கள் இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு பரதீசு மாதிரி தெரியாமல் இருக்கலாம். දැන් ඔබ ඉන්නව ස්ථාන ඔබට පාරාදීසයක් වගේ නොපෙනෙන්න පුළුවන්.
ஆனால் பாருங்கள் அங்கே இயேசு இருக்கிறார். හැබැයි කමක් නැහැ. එතන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. அப்போ அது பரதீசு. එහෙමනම් ඒ පාරාදීසය. ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி ஜெபித்து முடிப்போம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරලා අපි යාඥා කළා හමාර. Let's pray this prayer and let's conclude. Now you are going to pray this prayer after me. Everybody ready? Close your eyes and say these things from your heart. கண்களை மூடிக்கொண்டு நான் சொல்லுவதை உங்கள் இருதயத்தில் இருந்து ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க. දැස් ඔසාගෙන දේවදාසයා ප්‍රකාශ කරනා උදේ ඔබේ හදවතින් ප්‍රකාශ කරන්න. சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே. සර්ව බලධාරී ස්වාමිනේ. නෑ කියලා ඉඩ ඇරලා ඊට පස්සේ කියන්න. சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே. சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே. සර්ව බලධාරී ස්වාමීන් වහන්සේ. சர்வ பலதாரி Almighty God. I come to you in the name of Jesus. I come to you in the name. இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களிடத்துக்கு வருகிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේ වෙතට පැමිණෙනවා. பயங்கரமான நியாய தீர்ப்புக்கு என்னை தப்புவித்ததற்காக நன்றி. பயங்கரமான நியாய தீர்ப்புக்கு என்னை தப்புவித்ததற்காக நன்றி. ඒ භයානක වූ විනිශ්චයෙන් මාව ගලවාගත් නිසා ස්තුතියි. Thank you, Lord, for saving me from the horrendous judgment. Thank you, Jesus, for saving me from the horrendous judgment. நான் இருக்கும் இடத்துக்கு இயேசுவே நீங்கள் வந்திருக்கிறபடினால் நன்றி. இருக்கும் இடத்துக்கு இயேசுவே நீங்கள் வந்திருக்கிறபடினால் நன்றி. මම ඉන්නා වූ ස්ථානයටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පැමිණි නිසා ස්තුතියි. මම ඉන්නා වූ ස්ථානයටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණි නිසා. Thank you, Jesus, for coming to me. Thank you, Jesus, for coming to me. என்னோடு தொடர்ந்து இருங்கள். என்னோடு தொடர்ந்து. මා සමග නිරන්තරයෙන් සිටින්න. Be with me all. Forgive my sins, Lord Jesus. இயேசுவே என் பாவங்களை மன்னியுங்கள். යේසුනේ මගේ පාපයට සමාව දෙන්න. இயேசுவே மன்னியுங்கள். என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். මාව ශුද්ධ කරන්න. Purify me. Make me worthy to be with you. உங்களோடு இருக்க என்னை தகுதிப்படுத்துங்கள். ඔබ වහන්සේ සමග සිටින මාව සුදුස්සෙක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. நான் எப்பொழுதும் பரதீசிலே இருக்க எனக்கு உதவி செய். සෑම මොහොතකම මට පාරාදීසයේ සිටින්න උදව් කරන්න. May I always tarry in your paradise. Thank you, Lord, for today's word. இன்றைய வார்த்தைக்காய் நன்றி ஆண்டவர். ස්තුතියි ස්වාමිනේ අද දවසේ වචනය නිසා. உங்களுக்கு துதி கன மகிமை அனைத்தும் உண்டாகட்டும். மகிமை அனைத்தும். සියලු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව ඔබටම වේවා. Let all glory, honor and praise be unto you. Glory, honor and praise be. In Jesus' name. Amen. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. ආමෙන්. ආමෙන්. இயேசு நாமத்திலே. Amen.